Artistahon na akong anak, oy. Artistahon man is papi, oy. Mag-video na gay ko, na matug dis papi. Say good evening, anak. Papi, say good evening, say good night to your viewers. Today is May 29, 2026. Araw ngayon ng Biyernes. Yehey! Yan po si Papi, guys. Nakapwesto na po siya, guys. Patungo na po kami matutulog, mga palangga. So, good evening, everyone. Kumusta po ang inyong evening, guys? So, shout out sa tanan. Maayong gabi. Good night. Sweet dreams. Say good evening, iho. Papi. Ha? Uy. Say good evening, anak, to your viewers, anak. Guys, matutulog na po kami ni Papi, guys. Saron, anak. Yan, good evening, everyone. Shout out. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin ni Papi, guys. This is Papi's update for today's video. For tonight. Happy Friday to all. Yan po, guys, nandito na po kami sa kwarto. As you can see, guys, si Papi nakapwesto na dyan. So, minsan dito po siya, guys. Minsan dito. So, ayan. Bising-busy si Papi, guys. Parang may kuto na naman siguro ito. Kuto na, anak? Saman? Maligo na punta? Lubat ba yes, Mama Lisa? Lubat ng battery. Ayan po, guys, good evening. Kumusta po ang inyong kagabhion, guys? Patungo na po kami matutulog ni Papi. So, update lang po muna ni Papi, guys, para makita po ninyo si Papi, guys, kung ano po ang kanyang ginagawa ngayon. So, patungo na po kami matutulog. Ayan po, guys, good evening. Shout out. Thank you for always watching to all my viewers and subscribers. Yan, nandito na po kami sa kwarto, guys. Patungo na po kami matutulog. So, shout out everyone. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta. So, ito po ang aking update ni Papi ngayon. Sa kwarto na po kami, guys. Matutulog. Yan, electric pa na mo. Wala ko pandara, guys. Kaya dako kayog tingog. Kusog kay hangin, mga palangga niya. Init. So, ari lang ta magpaandar sa gamay nga electric pan, guys, para dili kay dako bayra nas kuryente. So, ayan, thank you for always watching, guys. Samahan niyo po kami ni Papi dito sa loob ng bahay. Sa loob ng kwarto na po kami, guys, matutulog. So, yan po, tingnan niyo po si Papi, guys. Oh, say good evening, anak. Papi, say good evening. Say good night to your viewers, anak ko. Say I love you. Please, mama, be, come here, be. Come here. Please, mama. Taga Santo. Kaloyan kas Diyos, anak. I love you. Sama to imong ikot-kot diri ganina. Kuto to, anak. Wa may kuto. Wa may kuto. Bilang kadbi. Wa may kuto, anak. Unsa maka to, anak, no? Ansa mo ka to, anak? Ay kuto. Say good night to your viewers. Say sweet dreams, iho. Guys, matutulog na po ako, guys. Pasensya na po, guys. Oh, pwesto na kay ko, guys. So, say good night to your viewers, iho. Say sweet dreams. Say happy Friday. Yan po, guys. Ito lang po muna ang aking update ni Papi. Thank you for always watching, guys. Good night and sweet dreams to all.